Manala ning usa ka kilo na habilin sa akong 11 ka kilo guys. Manala na habilin mga usa na ka kilo. Manala na siya habilin guys. Guys. Talong. Balanghoy nay, balanghoy. Nay, balanghoy nay. Nay, balanghoy nay. Si Ma'am Sara, palit ka sir. Des nanay. Jason! Kana hinoon. Nanload si sir. Mais Ma'am Sara kay dili oran. Masikat ang puta na yung video lagi. Mais Ma'am Sara kay dili oran taro si sir ning loon. Kay wa ko ni tindira. Ilakaw. Minglakaw dai ako dito gid. Ay, ay tao ay. Karang attendance ayo, attendance. Hoybis karon guys, hoybis. Hoybis karon. Hoybis. Kay tabo. Ay, tao ay. Mangole na meron, mangole. Hindi si Ma'am Jane.